Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to everybody. Thank you very much to all the participants, especially our speakers, to join our first SDG virtual conversation series of biodiversity and sustainable development. For today's webinar, we will have the talks by the two speakers first, and then we will follow with the Q&A session. So I would like to welcome again everyone to our first conversation series, SDG conversation series. And this webinar actually shows our commitment, UiTM commitment in addressing the United Nations Sustainable Development Goals. So for today's webinar, we hope to cover SDG 8, decent work and economic growth to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Okay, for the SDG 13, climate action is we hope to take urgent action to combat climate change and impacts. And SDG 15 plan is to protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt the biodiversity loss. So for today's, we are very fortunate to have our two experts in the field of biodiversity, who will be sharing with us what is biodiversity and why does it matter to us. So our two speakers are Professor Dr. Muhammad Nazib Surahman, our Deputy Vice Chancellor Research, who will deliver a talk on sustainable development and biodiversity conservation, a balancing act. And I would like to welcome Prof. Gusti Adensyah from Universitas Tanjung Pura, Pontianak, West Kalimantan, who will be delivering talk on biodiversity for. Again, I would like to express our thanks to the two speakers for accepting our invitations. And yeah, thank you very much, Professor Dr. Gusti Adensyah, far from Universitas Tanjung Putra, Pontianak. So our first speaker, Professor Dr. Muhammad Nazib Surahman. Let me brief his short biodata. Muhammad Nazib Surahman is a professor of forestry in the Faculty of Science, University of Jimara. Prior joining UiTM, he was a research officer at the Forest Research Institute of Malaysia, FRIM. He holds Bachelor and Master of Science from the University in USA. He was then honored with a prestigious fellowship from Canadian Commonwealth Fellowship Program to pursue his PhD program at University of British Columbia in Canada. So his research work involved the application of remote sensing for forest resources management. The unique experience to work in this area in UBC has opened Professor Nazib eyes into amazing work of forestry modeling work. So throughout his academic career, he's acquired many international and national grants, carried out a number of research projects that led to publication and in leading journals. As the UiTM Best Researcher for Science and Technology and Medical Cluster in 2015. So he involved in drafting several national blueprints, which include the Innovative Human Capital and National Forestry Education by the Ministry of Higher Education, and currently the Central Forest Spine by Plant Malaysia. So his many years of volunteer activities include working with Malaysia-Canada Business Council as the Governor for Government Relations and Public Affairs. He was Director of UiTM Pahang Branch and currently the Deputy of Vice Chancellor for Research and Innovation, UiTM. So I would like to welcome our first speaker, Professor Dr. Muhammad Nazib, to deliver his talk.
The floor is yours, Prof. Nazik. Thank you, Professor Zulkifli, for the kind introductions. It gives me a great pleasure to be able to share the experience, some of the information that I'd like to share is about the Sustainable Development Goals. As Professor Zul rightly said, that it is an important agenda for our nations and throughout the world in the planet. So today, I would like to thank the Institute of Biodiversity and Sustainable Development for organizing the first event after its establishment. So to kick off the sessions, I would like to start my presentation. For the start, by looking back 100 years, the world 100 years ago is very different from today. The population was about 1.7 billion. Life expectancy was in the 40s. More than 60% of the world's population lived in extreme poverty. In the preceding 4 decades, more than 50 million people had died from an extreme scarcity of food. We have made incredible strides over the past 100 years, and even more so during the past 25 years. Global average life expectancy is over 70. We made more gains in life expectancy over the last 4 generations than we did over the last 8,000 generations. From 1990 to 2015, we reduced the number of people in extreme poverty by half and lifted more than 1 billion people out of poverty. Yes, we made incredible strides in our lifetimes, but the gain of the 20th century can largely at the expense of environment with grave consequences. Today, we face unprecedented challenges in nature, climate, and human development. We know that the rising greenhouse gases will put us on track to 3 degrees Celsius by the year 2100. Within the next 10 years, elephants may extinct in the wild. Land degradations, depletions, and contamination occur more than half of the Earth's land surfaces. Loss of forest cover and intactness, mangrove, and wetlands drive climate change even faster. We are facing crises in water quality, contaminations affecting 2 out of 5 people around the globe. We are seeing natural disasters increasing in scale, scope, magnitude, and impact. We are seeing our global agriculture system become less diverse, less resilient, more at risk. There is a wholesale collapse of marine ecosystem, of reef and fisheries. Plastics and microplastic pollution threatens our air, our soil, our water, and our ocean. We are seeing erosions of the indigenous land rights, poor governance, inequality increasing. To tackle these challenges, in addition to thinking about the environmental cost of the development, we also have to ask about the social and economic costs. We must ask who has prospered and who hasn't. If the world were a village of 100 people, 11 would suffer from hunger and malnutrition, 10 would live in extreme poverty, 80 would live under $10 a day, and 20 under $5 a day. 21 would lack access of electricity, 10 would lack access to clean water, and 1% own more wealth than more than half of the entire village combined. To tackle these challenges, the world agreed to have an ambitious set of goals, the 2030 Agenda, or the Sustainable Development Goals. 2 of these goals focus on nature. Goal 14 focuses on marine pollution, coastal management, fisheries, ocean and marine protection, and other issues. This is life below water.
Life on Land, which is Goal 15, addresses on conservation, restorations, protection and sustainable use of terrestrial and freshwater ecosystem, and protection of threatened species, tackling wildlife poaching, and many other issues. The Sustainable Development Goals also tackle a wide range of our societal aspiration, including eradicating of extreme poverty, ending hunger, ensuring good health, providing quality education for everyone, promoting gender equality, providing clean water and sanitation, ensuring access to clean, affordable energy, and reduce inequality, sustainable cities, sustainable production and consumptions, and peace and partnerships. Despite this global commitment, these agreements that the world has made to the specific biodiversity target, we are losing battle on biodiversity, where we have lost 10% of wilderness in 20 years. We have lost nearly 60% of more than 3,000 species between 1970 to 2010. We are losing up 70% of insects. We are on track to have more plastics in the ocean by 2050 than fish biomass. 90% of all global fisheries are fully or overexploited or have collapsed altogether. Every year, we lose 20,000 elephants to poaching, 18 million hectares of rainforest to logging, and an estimated 50,000 species. I would like to give example on how nature underpins the Sustainable Development Goal. First is forests. If we think about forests around the world, it sustains 1.6 billion livelihoods, mostly rural poor. We think about forests and water, 5.5 billion people around the world depend on forests for their drinking water. Without forests, we do not have a chance of having a glass of cold water to drink. Forests provide primary medicines for 4 billion people worldwide. And more critically these days, forests absorb more than a third of our greenhouse gases. We think about agriculture, especially agrobiodiversity. Agriculture sustains more than 1 billion livelihoods, mostly rural poor. It is the foundations of our food security, at least terrestrial-based food security. Agrobiodiversity, in the form of agroforestry, agro-silvicultural, and diverse agricultural system, could improve the lives of billion people who are undernourished or malnourished. And agriculture can provide climate mitigations and adaptation solutions as well. So that's the world as we are today. If we look to 2050, we look ahead and we see population growth close to 10 billion people. We see food demands increasing, somewhere reaching about 45%, with an increased demand for meat, which drives deforestation. And we see a sharp increases in water demands in 2050. Let's look at the threats to biodiversity. The figure shows the links between biodiversity loss and its drivers, which are divided into direct and indirect drivers. The width of the arrows in the figure indicates the magnitude of the drivers. Habitat change has been identified as the main factor that directly drives the loss of biodiversity. Let's look at some lessons learned and case study related to biodiversity. For the past 4 decades, the global temperature has been increased close to 2 degrees Celsius warmer than the average. 3 main factors contribute to the climate change, which include carbon emissions, deforestation, and other land use changes due to anthropogenic activities. If we take a closer look, this is the Amazon by 2050. We'll have 25 million kilometers of new roads will be built. By 2030,
food demand will increase by 35%, driving deforestation. By 2050, average patch size will decrease from 17 hectares to a quarter hectares. We are fast approaching critical climate tipping point. Once the forest is fragmented, it no longer sequesters carbons, but actually emits greenhouse gases. Forest fragmentation has been identified as a major threat to the conservation and the maintenance of biodiversity. Fortunately, recently there has been an increasing demand that fragmented forests should be conserved. The Malaysian government called for the national effort to reinstate the connectivity of the fragmented forest under the Central Forest Spine (CFS) establishment to protect forest biodiversity, especially in providing wildlife corridors and protecting threatened species. A case study was conducted to perform land use change detection analysis at the landscape level, which involved an acquisition of a time series of Landsat image that covered 3 districts in Selangor, namely Kuala Langat, Sepang, and Petaling, as seen in the photograph. Individual classification of multi-temporal images has resulted in the 8 land use and land cover classes. From the visual observation, the classified images show a progression of changes for all land use and land cover. It is clear that the reduction of forest area, as you can see indicated in purple, can be seen reduced in both intervals from 1989 to 1993 and from 1993 to 1999. If you can look at the image of 1999, the new establishment of water bodies, clear area, and urban, this is the city of Putrajaya, the new Malaysia office, that had been set up in Putrajaya, which was established in 1999. So we can see here that when we relate with the previous images, the establishment of Putrajaya was in the expense of rubber and oil palm plantation. The figure shows the change statistics extracted from the classified image that shows the decrease in the forest area. In contrast, there were sharp increases in water bodies, in cleared area, and urban during the observation years. Despite the importance of mangroves in offering high economic and ecological values, they are disappearing at a global loss at the rate of 2% per year. And the loss reached to 35% during the last 20 years. Therefore, a similar study was conducted to evaluate the extent of mangrove. In this case, we take a sample in Pulau Indah in Selangor. So the loss of mangrove cover in Pulau Indah, as indicated in the green in the map, were recorded at 14% and 2% during the first and second interval, respectively. Now, let's look at another case study on critically endangered species, Kering padi, Dipterocarpus semivesticis. So far, there is only one population has been discovered in Peninsular Malaysia, which is in Parit Forest Reserve, Perak. Population in Murabahan district in central Kalimantan has gone extinct due to the forest conversion to the oil palm. In 2010, 53 trees were located in Parit Forest Reserve. However, only 33 trees left in Malaysia or probably in the world. So the loss of this species was due to the illegal logging that took place in 2012 in Parit Forest Reserve. Other than Kering padi, Dipterocarpus semivesticis, we found the other 4 endangered species, which include Persak padi, Vitica flavida, Diam melukut, Opia apiculata, Meranti kepong hantu, Shorea macrantha,
and Meranti Daun Besar Shorea hamilsiana. Data on conservation status on the IUCN show that out of 5 species, 3 are critically endangered, 1 endangered, and 1 vulnerable. In addition, in this study, a spatial distributions of the 5 endangered species were mapped to study their distribution pattern. So, from the map, the Trocarpus semivestices is represented in the green dots there. So we can see the distribution is quite sparse and quite far from each other. What about Shorea quantanensis, Meranti Damar Hitam? This is an endemic and critically endangered species that has been reported extinct in 2010. Therefore, there is only 1 population of the species was found in the original habitat in Bukit Go in Pahang, as shown in the map of Peninsular Malaysia. We can see here that the black dot there, that is the only population that was found for the Shorea quantanensis. The good news is the species has fortunately been rediscovered in Besut, Terengganu by a retired forest ranger in 2014. To be exact, the location of the species was rediscovered in Lata Tembaka Recreational Forest in Pelagat Forest Reserve in Terengganu. This news has caused an excitement among foresters, among researchers, and especially the botanists. To wrap up, are there opportunities to strike the balance between sustainable development and biodiversity conservation? The answer is yes, by maintaining the integrity of forests and ecosystem, establishing a holistic approach of zoning around the protected area to serve for the conservation and management initiative, conducting scientific research and ex situ conservation of threatened species and establishment of more protected area, strengthening government policies and governance related to the natural resources, joining together of communities, the NGOs, and government sectors in the effort to bring both environmental and human needs to the same platform. Training, this is very important, capacity building in the leadership skill, in policy and legislation interpretation that is relevant to the natural resource management. Next is for us to making use of natural and sustainable energy resources. And finally, perhaps practicing sustainable agricultural practices. With that, I thank you everyone for the attention. Thank you very much, Professor Nazib, for the how to checks and balance our biodiversity and our roles in maintaining achieving the sustainable development goals. So, so if anyone have any question, please keep it until the end of our sessions. Anybody cannot say in the session, you can send it through our chat. So I would like to also welcome our participant from UST Tanjung Pura for joining us. We have quite a number from UST Tanjung Pura this morning, and also we have a participant from Penglihatan and FRAME, and also from Jabatan Kehutanan. So thank you very much for joining us this morning. So thank you very much, Prof. Nazib. So we know that we have our forests, our developments are balanced so that we can maintain our promise to the world, to maintain that we need to sustain at least 40% or 50% of our land in Malaysia is still covered by green or forest. So there are a lot of initiatives have been done, and then some
we have to also keep our promise to ourselves that we have to maintain this. If there's no biodiversity, there's no future for humans. That's the quote that I take from Professor David McDonald from University of Oxford. He has been very active in this biodiversity conservation. So yeah, if there's no biodiversity, there's no future for humans. So thank you again, Professor Nazib, for the and also for the insightful on the biodiversity, our role, and how we can maintain, and then what are the impacts if we don't ensure that we have all the richness of the biodiversity in our land in Malaysia and also throughout the world. Okay, I would like to invite our second speaker, Professor Dr. Gusti Hadiansyah, our guest from Universiti Tanjung Pura, from Pontianak in West Kalimantan. So let me brief his short biography. Professor Dr. Insinyur Gusti Hadiansyah was born in Pontianak. He holds a PhD in Natural Resources and Environmental Management for Bogor Agricultural University in 2011. So in addition to serving as Dean of the Faculty of Forestry, Universiti Tanjung Pura in Pontianak, Professor Hadiansyah is active in various professional and civil society organizations, including staff of West Kalimantan Governor for Climate Change and the Environment, Chairman of the Watershed Forum West Kalimantan, Chairman of the Indonesian Wood Panel Associations, Secretary General of the Association of Indonesian Forestry Commissioner of West Kalimantan. So Professor Hadiansyah including REDD Plus strategy and action plans of West Kalimantan Province in 2013, roadmap for the implementation of intensive silviculture in national forest production in Indonesia in 2045, is number of digital and mechanical inventions, including a biomass carbon meter, and illipenite oil press, and fire suppression appliances. So today, Professor Dr. Hadiansyah will be sharing with us biodiversity for bioeconomy in new normal era. So I would like to welcome our Professor Dr. Gusti Hadiansyah to deliver his talk. The floor or the mic is yours, Prof. Suara masuk ya? Suara masuk ya, Prof. Ya. Baiklah, kita mulai saja. Allow me to speak in Indonesia or mix. Yeah, can, Prof. No problem. Okay, could you open that my title in this? Yeah, we have the first slide, Prof. Okay, the first slide ya. Yeah. Mengenai biodiversity for bioeconomy in new normal era. Yeah. Ya, saya pikir ini salah satu bukti lah yang mau kita ambil bahwa karena adanya COVID yang melatar belakangi di dunia global sekarang ini menunjukkan biodiversitas kita itu memang sudah berkurang lah. Kalau bahasa Malaysia mungkin teruk lah. Baik, next slide untuk outline. Beberapa outline yang ingin kami sampaikan di sini termasuk terkait dengan forest infografik terkait di Indonesia. Kemudian juga bagaimana peran biodiversity dan ekosistemnya. Nah, kemudian kita masuk kepada kata kunci berikutnya mengenai bioekonomi yang sebenarnya kalau kita melaksanakan ini kita bicara mengenai green growth. Nah, kemudian bagaimana kita mempromosikan bioekonomi untuk sustainable land use of investment. Kemudian beberapa model contoh dari bioekonomi yang ada di Indonesia atau di daerah kami, walaupun ini masih merupakan model yang masih menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa memang adanya
biodiversitas itu kalau dikelola dengan baik akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kesimpulan. Slide ketiga. Nah, ini informasi grafis ya terkait dengan hutan Indonesia. Kalau kita lihat di sini hutan Indonesia, kalau dilihat dari daratan saja, memang posisi Indonesia itu nomor 3 setelah Brazil dan Kongo. Tapi kita tahu biodiversity itu tidak hanya di darat, termasuk juga di laut. Hanya persoalannya identifikasi, inventarisasi mengenai biodiversity di laut itu belum belum banyak dilakukan, sehingga dapat kami tampilkan adalah infografis yang ada di slide ketiga ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Pulau Borneo atau Kalimantan itu paling tidak dalam konteks daratannya ini ada sekitar 26. Ini dalam konteks apa nih? 26 juta lah itu ya. Ini kita ambil dari Britannica ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini bagaimana ya bahwa luas hutan di Indonesia itu merupakan 10% dari dunia kontribusinya. 10% juga spesies tumbuhannya. Untuk spesies burung itu menepati ada kurang lebih 17% dan 12% ya itu mamalia, kemudian 10% itu amfibia dan reptil. Oke. Kemudian kita lihat juga di sini 1/5 air tawar di dunia itu ditemukan di hutan tropis ya. Hutan yang membantu suplai pasokan air dan air minum. Nah, ini kita lihat juga meskipun hanya 2% dari daratan dunia, 50% spesies tumbuhan dan binatang hidup di hutan tropis. Nah, yang terpenting di era COVID ini yang harus diingat bagaimana jasa oksigen yang dihasilkan dari hutan tropis, meskipun hutan tropis berada di ribuan kilometer dari tempat tinggal Bapak Ibu. Kemudian ini ada gambaran mengenai Kalimantan Barat ya. Kita lihat di sini Kalimantan Barat ini adalah luasnya kurang lebih 14 juta hektar. Itu kurang lebih punya hutan luasnya 5,5 juta hektar atau seluas 1,3 luas negara Denmark ya. Nah, yang menarik di Kalimantan Barat juga berkontribusi untuk HOB di Borneo, Heart of Borneo, masih yang beranggotakan juga berapa di Sabah, di Sarawak, kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, di sini ada paling tidak 2,1 juta orang ya yang menempati tinggal di hutan Kalimantan Barat ini, dan ada 1.277 desa. Jadi 62%-nya kurang lebih ada di desa-desa itu di kawasan hutan ya. Nah, yang terpenting kontribusi untuk carbon stock untuk Indonesia, Kalimantan Barat hampir berkontribusi kurang lebih 6,43%. Next slide. Nah, ini kita lihat dalam The Economic of Ecosystem and Biodiversity bahwa peran daripada biodiversity dan ekosistem itu memang sebelumnya kita mengagungkan apa yang namanya mega biodiversity country itu ya, termasuklah biodiversity dalam konteks jenis, kemudian genotip maupun ekosistem. Namun dalam masa-masa ke depan dengan adanya jasa lingkungan dalam konteks provisioning, regulating, cultural service dan supporting service, kita harus menempatkan ini sebagai global competitive advantage. Nah, namun dengan adanya mega biodiversity, kalau kita ingin memanfaatkan menjadi bioekonomi, tentulah kita harus melakukan apa yang namanya bioprospection. Tentunya bagian dari yang disampaikan tadi mengenai research, ya memang harus kita perdalam, kita perkuat dengan inovasi, dengan data, sehingga
sepanjang kita bisa memahami kekuatan megadiversity ini, kita bisa melakukan apa yang dinamakan dengan bioekonomi itu. Nah, saat ini yang tadi saya sampaikan bahwa the current COVID-19 crisis is a signal to reassess our relationship with nature. Paling tidak tahun 2020 ini, dan dengan adanya webinar series ini, saya mengapresiasi ini ide besar yang dilakukan oleh Universitas Teknologi Mara dan Universitas Tanjung Pura ini. Memang kita harus mundur selangkah untuk melihat ke depan. Ya, betul, biodiversity kita itu sebagai sumber pangan, sumber kesehatan, biofarmaka untuk jasa lingkungan, maupun banyak produk-produk serat alam, biokomposit, kayu, dan untuk nanoteknologi. Nah, kita tahu juga kepentingan di sisi supply side, bahwa biodiversitas juga itu sebagai aset negara dalam rangka mengamankan keanekaragaman hayati atau biodiversity itu sendiri, kemudian dalam rangka mensejahterakan rakyat untuk ketahanan pangannya, termasuk juga untuk kesehatan lingkungan. Ya. Nah, tentunya sasaran dalam sisi moneterinya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan. Tadi beberapa indikator dalam Sustainable Development Goal itu mereduce poverty, ya, kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah, jadi sebagai sumber income juga, sebagai sumber devisa juga. Nah, tentunya kehilangan biodiversity juga ini adalah disebabkan karena banyak faktor tadi kita lihat di slide kelima ini. Ada diantaranya misalnya sebagai tidak hanya masalah pertumbuhan penduduk, tapi juga karena pengelolaan pengelolaan yang tidak bijak terkait dengan illegal logging misalnya atau illegal mining. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana live in harmony with nature. Bagaimana kita hidup bersama alam ini. Nah, karena dengan kita bisa hidup bersama alam ini, tentu kita akan melakukan apa yang dinamakan tadi konservasi, kemudian juga beriring kita melakukan pemanfaatan lestari, dan tentunya harus melakukan kapasitas riset. Kapasitas riset dari akademisi, dari kawan-kawan peneliti benar-benar harus ditumbuh kembangkan. Mengapa demikian? Karena ini tadi bagaimana kekayaan biodiversity itu kita bisa mendapatkan obat-obatan, energi, kemudian juga bagaimana kita memperoleh ini secara mudah, secara cepat, secara murah. Ya. Nah, sampai sekarang hari ini kita lihat inilah ada gambar itu, ada bagaimana kita juga mengatasi untuk COVID ini. Kita mencari dia punya vaksin yang berasal mungkin dari biodiversity kita ini. Slide berikutnya. Nah, dalam pembangunan di Kalimantan Barat atau West Kalimantan Barat ini, memang beberapa dekade ini kita mengekstraksi, mengeksploitasi ya sumber daya alam kita ya dalam rangka peningkatan regional income, menekan inflasi, dan juga sumber tenaga kerja. Inilah untuk pertumbuhan ekonomi growth kita. Nah, dengan adanya bioekonomi ini, paradigma ini harus bergeser. We need it for sustainable development pathway. Ya. Hanya perlu dikonkretkan, perlu dibumikan ini. Nah, ini kita lihat dalam 30 tahun saja bagaimana Kalimantan Barat sebagai miniatur hutan tropis yang ada, katakanlah di tingkat global tadi sangat luas. Miniatur kita hanya
30 tahun kita sudah mengelola ini hanya tinggal 5,5 juta hektar saja. Ya. Artinya ada yang loss 7,5 juta. Kemudian angka deforestasi kita itu hampir 70.000 hektar per tahun. Itu hampir 98.000 luas lapangan bola setahunnya itu. Degradasi kita memang dapat 11.000 hektar per tahun. Forestry income kita itu dengan ini hanya tidak sampai 3%, sedangkan budgeting yang diberikan oleh negara untuk menjaga hutan itu hanya 0,4 atau 4 sen dolar per hektar. Jauh daripada ingin sustainable development itu bisa kita tegak. Jadi ada persoalan dalam konteks pembiayaan juga. Selanjutnya, slide ke-7. Nah, bagaimana bioekonomi itu harus mengarah ya, kepada pertumbuhan yang green growth. Ya, tentu di sini ada beberapa aspek. Ya. Dalam konteks green growth itu ada 5 paling tidak. Selain sustainable economic growth, ya, ada juga equity and inclusive growth, ada jasa lingkungan, ya, kemudian mengurangi gas rumah kaca, kemudian ada menginklusikan bagaimana sosial ekonomi masyarakat. Ya. Nah, di kanan menunjukkan hitungan kita kalau memang Kalimantan Barat ini melakukan bioekonomi dan green growth sampai dengan 2035, sebenarnya dalam perjalanannya, ya, grafik yang warna hijau itu kita paling tidak bisa mendapatkan kurang lebih hampir 300 triliun ya dibandingkan dengan skenario business as usual. Mengapa mempromosikan bioekonomi ini penting? Ya tadi karena adanya degradasi lahan yang memberikan impact ya kepada kita bagaimana kelangkaan akan pangan, makanan, kehidupan kita yang mulai kena bencana, sulit, ya. Kemudian adanya perubahan iklim, ya. Hampir biodiversitas kita itu hilang, ya. Nah, kemudian kita berharap ke depan investasi yang ada di lahan kita itu memang untuk memperkuat tidak hanya aspek biodiversity itu sendiri, tapi juga dalam konteks food security, ya, kemudian juga livelihood dan juga untuk masyarakat kita. Nah, tentunya investasi yang diperlukan di sini adalah bagaimana tata kelola kita, ya, manajemen kita, ya, sehingga kita mengurangi meningkatkan ya agriculture diversification, agroforestry, kemudian meningkatkan panen pertanian kita dan juga peternakan kita. Nah, ini beberapa bisnis model ya, yang terkait dengan bioekonomi ini. Jadi kita lihat bagaimana peran biodiversity itu kalau dikaitkan dengan jasa lingkungan, katakanlah terkait dengan karbon, ya, ini mulai dari hutan mangrove, hutan tropis, ya, termasuk juga bagaimana kita memanfaatkan biomasa, ya, untuk biofuel, untuk tenaga, ya, kemudian untuk bioplastik, kemudian dalam konteks perhutanan sosial kita bisa mendorong yang namanya ekoturism, ya. Nah, walau demikian kita memerlukan teknologi dan investor di sini. Nah, ini contoh ada bisnis industrial forest plantation yang dilakukan di lahan gambut. Ini ada 2 perusahaan, ya. Bagaimana ini perusahaan MTI dan Wanasubur. Nah, ada 3 skenario di sini. Skenario pertama low conservation, artinya mereka betul-betul tidak melihat biodiversity yang di landscape mereka,
tidak memperhatikan tinggi muka atau water management gambutnya. Ada juga di sini skenario medium, skenario dalam conservation, dan juga yang maksimal ya, skenario conservation ya, yang skenario ketiga. Nah, kita lihat di sini, di skenario ketiga, bahwa highest operating profit ya, di antara between 2018 and 2013 would provide a strong incentive to conserve as much forestry as possible. Nah, di sini mereka bisa mendapatkan premium timber yang diharvest, yang dibeli, dan juga mereka bisa mendapatkan revenue daripada karbonnya. Nah, namun kita lihat dari sisi operasional, estimated average annual costing-nya itu cukup rendah di skenario ketiga. Ini penelitian ini juga yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers UK. Nah, ini bioekonomi dikaitkan dengan hutan mangrove. Kita bisa melihat beberapa produknya di sini, ya. Bagaimana tadi dari buah yang ada di mangrove itu ya dimanfaatkan untuk minuman di sini, ataupun dibuat tepung untuk membuat kue, ataupun juga untuk madunya ya. Nah, sebagai imodulator ini, apalagi di era COVID ini, kita harus banyak bioekonomi dari mangrove juga bisa menjadikan obat ya, baik untuk obat-obat sakit perut ya, sakit gigi maupun diare, dan juga untuk sariawan. Nah, tanaman obat bisa kita temukan dengan melakukan riset di sana. Di ini beberapa, paling tidak ada 20 jenis ya pohon itu yang mangrove yang memang kita bisa manfaatkan. Yang menarik ini ada yang untuk nipa ya. Nah, ini juga ada untuk untuk bahan medicine itu tadi. Kemudian slide berikutnya, bioekonomi dari hasil hutan non kayu atau non timber forest product. Yang kita lihat bagaimana meningkat terus ya sejak 2017 sampai 2019 ini. Nah, memang data untuk 2020 kita belum dapatkan pas era COVID ini, bagaimana bisnis ini. Namun kita lihat cenderung meningkat ya. Demikian juga untuk komoditas lainnya ini. Ini untuk mikroorganisme, ini kaitan dengan marine wood borer source ya. Jadi ini Malaysia bilang apa nih? Tilop kan? Tilop ya. Kalau sini bilang kita tuh bilang apa di sini? Bentar. Nama lokalnya ini kita lanjut dulu lah. Nanti saya buka. Saya lupa nama lokal yang di sini juga. Nah, kemudian juga ada pemanfaatan termite ini ya. Bagaimana dengan riset kita sudah bisa dengan gelombang elektromagnetik memanfaatkan mengusir termit ya. Artinya kita juga melakukan menjaga patennya, hak ciptanya. Nah, dalam konteks new normal, ini slide ke-17 ya, bahwa sekarang ini kita paling tidak harus melakukan apa yang disebut dengan 3M kalau di sini, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak atau physical distancing,
dan yang paling penting itu adalah menjaga imunitas. Ya. Nah, ini contoh aja dalam konteks sawit. Sepertinya bioekonomi di sawit, sepanjang sawit ini sudah intensif, ya, tidak ekstensif lagi, membuka kawasan hutan, ini banyak pasar, ya, daripada palm oil ini di new normal ini. Jadi sangat-sangat besar potensialnya pasarnya terkait dengan biosurfaktan, ya, karena tadi kita diminta untuk katakanlah mencuci tangan tadi dengan sabun, kan, belum lagi biodisinfektannya, ya. Kemudian juga sawit ini turunannya, produknya bisa juga untuk vitamin A, vitamin E, ya. Memang di era pandemik ini, inilah pembelajaran penting, ya, COVID-19 ini, bahwa pentingnya biodiversity ini. Nah, tapi penting kalau kita mendapatkan manfaat ekonomi, ya, sustainable yield, maksimum yieldnya atau economic yieldnya kita peroleh. Nah, bagaimana berdasarkan sumber ini nanti bisnisnya di sampai tahun 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu bisnis ini meningkat, ya. Nah, jadi akhirnya memang biodiversitas sebagai contoh model sawit ini bisa menjadi lokomotif, ya, lokomotif suatu negara dalam menjawab bioekonomik COVID ini. Nah, di sini ada beberapa data bagaimana daya forward linkage atau backward linkage, termasuk multiplier effect dan added value-nya, termasuk multiplier tenaga kerjanya. Karena kita tahu kalau bisnis sawit, apalagi di desa, saya hari ini sedang melihat juga bagaimana masyarakat menanam sawitnya di wilayah gambut, di peatland ini, memang physical distancing udah terjadi. Ya, bagaimana rasio lahan dengan rasio manusia ini sangat terkawal. Slide 18, ini laporan kinerja di 2018 dari kementerian kami terkait export value of wild animals and natural plant and bioprospecting. Ini kalau dirupiahkan uangnya kurang lebih 3,7 triliun, ya, dalam tahun 2018 saja. Nah, terakhir sebagai kesimpulan bahwa bioeconomy product have a high competitive value amid in the economic slowdown due to the COVID-19. Tetapi terutama yang memang base untuk bioprospecting ini sudah jelas di sini, ya. Nah, bioeconomic is highly economic valuable, but has not yet been widely leveraged both by private and sector or community. Artinya ini masih merupakan tantangan yang terutama tantangan yang paling berat nih modal investasinya, ya. Ini yang paling penting dalam konteks kelembagaan pengaturannya kalau untuk di tempat kami. Kemudian bioeconomy could balance biodiversity protection and productivity, creating sustainable land and management. Nah, kita kenal dalam green growth itu mengenal ada yang namanya PPI, ya, mazhab production, protecting, dan inclusive. Nah, dengan mengawinkan production and protecting dalam keseimbangan, kita mendapat menciptakan sustainable land managementnya. Kemudian juga betul dalam konteks regulatory framework should be promoted to improve bioeconomy value and its business model. Yang terakhir, adanya kerjasama, ya, multi-sector cooperation to conservation and sustainable use must be developed immediately. Saya pikir dengan webinar hari ini kami sangat menyambut baik, ya, bekerja sama. Terima kasih Pak Afgan dari Fakultas MIPA kita sudah membuka jalan dengan UITM ini
Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di 2021 kita juga menciptakan produk yang bioekonomi, ya, sehingga bermanfaat untuk tidak hanya di tingkat lokal kita, termasuk global. Saya pikir ini saja Pak Prof. Zul, moderator dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kami amat menghargai dan terima kasih atas ceramah yang sangat terperinci lah pada saya dalam kita menghadapi COVID-19 sekarang ni. Saya rasa di Kalimantan juga mengalami situasi yang sama seperti di Malaysia sekarang ni. So kita pun dapat lihat sekarang ni bahawa peranan biodiversiti sangat penting, terutama lagi hasil hutan. Kita tengok tadi kalau daripada ceramah Prof. Hadiansyah tadi, kita lihat beberapa produk daripada kelapa sawit dalam kita mengatasi daripada penularan COVID-19 ni. The demand of the use of soap untuk menggunakan sabun. So produknya datang daripada kelapa sawit, daripada tadi kita tengok mangrove. Kita pun dalam usaha untuk mencari vaksin yang mungkin dalam masa terdekat ni kita lihat mungkin ini hasil daripada kepelbagaian biodiversiti yang kita ada sekarang ni. Kita sangat berharap dalam dan juga Prof. Hadiansyah, terima kasih kerana memberi kami peluang lah untuk bersama Universiti Tanjung Pura untuk bekerjasama, insyaAllah. Prof. Ghani, Dr. Agus, terima kasih, dan kita insyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan ada lebih bersama dan insyaAllah kita mungkin bekerjasama dalam sama-sama kita memelihara biodiversiti kita untuk sustainable development, pembangunan lestari. Now kita bukalah kepada soal jawab, sesi soal jawab. Sekiranya peserta ada soalan, bolehlah kemukakan. Saya harap Cik Sufiana mungkin boleh bukalah, jangan mutekan partisipan kita so they can use their mic. So kita ada bersama kita lagi, alhamdulillah, Profesor Dr. Muhammad Nazib masih bersama kita, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Hadiansyah. So kita bukalah kepada peserta untuk membuka soalan lah. We open the floor for any question to our speakers, prominent speakers, to our expert in forestry and biodiversity. And I know that you have a lot of questions, how we can play our role as a in order to balance between development and also our biodiversity. So please, anybody can. Prof? Yeah, silakan. Introduce yourself and where you're from, and then you can proceed with the question. Prof, this is Harin. Yeah, Dr. Harinda, yeah. I have a question for Prof. Gusti. Yeah. Can you hear me? Yes. Silakan. Okay, Prof, I have two questions. My first question is the export of the animals from your forest areas sustainable? Second is, how do you deal with human-animal conflict? Oke. Bisa langsung dijawab, Kak, moderator? Ya, silakan Prof. Terima kasih Dr. Harinda for the question, and I would like to welcome Prof. Hadiansyah for the answer, please. Dr. Harinder, I think regarding about the exports of the animal in my country, there is that regulation controls, since it is extinction categories or
very rare, I think there is a regulation that we cannot trade them. Of course, when you do it, you will face the law. But for research, I think since you can get that permission from the authority not to trade, is okay for a certain sampling. And regarding for the second question about human-animal conflict, yeah, since now when you see the sector business of palm oil plantation is increasing, there are many conflicts, yeah, regarding like some orangutan, yeah, most their habitats are expanded by the sawit industry. But now the government, through its regulation by the governor decree, they increase the allocation. Every concession need at least to allocate 7% of that area for biodiversity, for high conservation valley forest. Besides other, we also, the central government arrange, or in our tata ruang, spatial planning in province, at least 30% of our area should be for that biodiversity needs. So that is Dr. Haider. I hope I answered your question. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Arinda and Professor Hadiansyah. Okay, here in the chat box, one question for Professor Muhammad Nazil. So, apa pendapat Prof mengenai perkara ni? What the reason of deforestation is to cater for exponentially increased population. Apakah sudah sampai masanya kita berhenti dari bergantung kepada hutan for a new settlement or new urban areas? Apakah perlu ada inovasi canggih ke arah yang sedia ada untuk future population or future urban developments? So what is your opinion, Professor Muhammad Nazir, on this one? Because you can see the example in Putrajaya, right? So the expansion of the new government offices from rubber areas, and then they converted into one big government building. So that is the demands of the new settlements or new urban areas. So is it time now, because we can see impacts on the climate, the increase of temperature, and then human animal conflict as we see in the CFS areas. So how we can deal with it, Professor Nazir? Okay. Terima kasih. Thank you for the question ya. Satu soalan yang menarik. Memang inilah yang matlamat yang kita ingin sasarkan ya, iaitu untuk keseimbangan ya antara pembangunan dan juga pemuliharaan ya, conservation dan juga development. Yeah. Jadi merujuk kepada industri kita ya. Kita tahu bahawa industri perkayuan ya, industri perkayuan memang memerlukan bekalan hasil daripada bahan mentah, daripada balak yang melibatkan pembalakan ya. Tapi penting yes, kita faham bahawa dari praktis pembalakan memang telah ada sistem
yang menjurus kepada sustainable yield management ya. Pengurusan hutan yang berkekalan ya, ataupun lestari ya. Salah satunya yang telah dipraktikan apa yang dipanggil sebagai SMS, Sustainable Selective Management SMS, Selective Management System ya. Di mana prescription dalam sistem itu sekiranya ianya diaplikasikan sepenuhnya, dia boleh membantu ke arah pengurangan kerosakan ya, sebab dia ada dia punya penjadualan ya. Dan itu satu perkara. Jadi perlu untuk kita strengthen macam saya sebut di akhir pembentangan, strengthen the policy, the guideline, itu satu penting. So di sini enforcement adalah satu perkara aspek yang penting ya. Jadi di sini untuk capacity building di kalangan forest managers ya, di kalangan pegawai-pegawai yang mengurus hutan, perlu sekiranya ianya boleh dimantapkan lagi ya, boleh membantu. Yang kedua adalah melibatkan dari segi inovasi ya. Sebagai contoh kita mempunyai hasil timber ya, balak daripada hutan ya. Kita boleh meningkatkan pengeluaran. Sekiranya kita boleh menambah value, add the value of the forest products ya. Sebagai contoh, produk-produk kita tidak bergantung kepada raw timber ya, bermakna kita proses hasil daripada hutan ya. Contohnya sekarang ni yang telah berlaku, kita banyak inovasi menghasilkan produk-produk yang boleh menggunakan not only dari segi kayu balak yang bulat, tetapi kita menggunakan juga fiber ya. Jadi sebagai contoh penghasilan produk-produk baru seperti medium density fiberboard ya, particle board, juga glue laminated timber, produk-produk yang tidak memerlukan round log ya. Jadi kita boleh gunakan waste, sisa untuk menghasilkan produk. Yang ketiga adalah apa yang telah dibuat sekarang adalah pewujudan forest plantation ya, di kawasan yang degraded land. Jadi di sini forest plantation, apa yang dilakukan sekarang adalah untuk membantu bekalan, to lessen the pressure yeah, so that we don't have to always log ataupun kita menebang kayu daripada hutan, kita boleh elakkan ataupun kita boleh kurangkan di masa depan sekiranya kita ada satu kaedah forest plantation yang berjaya, yang boleh menghasilkan sumber kayu yang cepat membesar ya, dan juga boleh kita harvest atau kita balak dalam jangka masa yang kurang. Ini boleh membantu mengurangkan ya. Itu satu perkara lah ya. Jadi sumber komuniti daripada hutan ya, kita boleh usaha hasil sekiranya ada keseimbangan, dan ambil kira juga kepentingan pemeliharaan dari spesies-spesies terancam, hidupan liar dan sebagainya ya. Ada lagi yang saya tertinggal, Prof. Zul? Saya rasa Prof telah secara terperinci lah. Ya, kita dapat lihat bahawa amalan terbaik lah yang kita lakukan di Malaysia adalah kita menjalankan selective logging kan. Maknanya kita tebang pokok balak tu dalam satu masa yang sama. So kita ada sistem giliran, dan juga
salah satu lagi cara adalah ladang hutan, di mana kita mengurangkan kebergantungan kepada kayu-kayu yang hasilnya datang daripada hutan. Maknanya kita ada seperti pokok-pokok yang cepat membesar, seperti Prof. Nazir sebutkan. So, Prof. Hadiansyah, boleh saya dapatkan sedikit, mungkin apakah amalan-amalan yang di Kalimantan lah, dalam usaha kita memastikan bahawa hutan kita terpelihara supaya ianya sustain lah untuk ekonomi, seperti Prof sebut tadi, bioekonomi. So what are the practices in West Kalimantan? If you can share. Baik, tentu. Terima kasih. Saya pikir poin bagus yang ditanyakan. Memang ini menjadi tantangan bagi forester, rimbawan. Yang pertama dalam konteks urban area, ada paradigma sekarang itu untuk daerah-daerah yang sudah padat penduduk, population-nya sudah tinggi, sistem pembangunannya itu tidak lagi horizontal, melainkan vertikal dia. Nah, vertikal. Jadi membuat gedung bangunan itu ke atas. Jadi tidak lagi menyamping ke kanan ke kiri. Ini karena akan kebutuhan lahan yang semakin sempit. Itu dalam konteks perkotaan. Nah, namun dalam konteks kehutanan sendiri, tadi yang disampaikan, saya sependapat dengan yang disampaikan Prof. Najib, memang kita punya Sustainable Forest Management yang mengatur riap tebang, ya. Kemudian kita mengatur riap tumbuhnya, yang tadi dibilang selective cutting. Ya. Nah, itu sama lah saya pikir sistem di Malaysia dengan sistem di Indonesia. Nah, namun saat ini ada kebijakan disimpulkan tadi dari conclusion dari Prof. Najib juga, memang harus ada kebijakan yang diambil. Kalau kami menyebutnya lewat leadership, bahwa pemimpin siapapun dia, governor dia atau bupati kah, dia harus tahu konsep Sustainable Development Goals itu tadi. Nah, dia harus tahu bagaimana spatial planning yang di daerahnya. Nah, berapa sekarang daya dukung dan daya tampung, daya dukung itu carrying capacity di areanya, sehingga berapa kawasan hutan yang harus memang disisakan. Paling tidak menurut peraturan kita di Indonesia itu 30%. Dia punya areal harus betul-betul safe. Dalam bentuk hutan lindung kah itu, dalam bentuk hutan conservation kah itu, bahkan kalau kurang harus ditambah. Nah, sehingga bisnis-bisnis yang ada sekarang, dia paradigmanya, dia punya paradigm, tidak bisa lagi dia mengekstraktif secara maksimum. Dia harus mengalokasi, sebagaimana tadi di slide saya, ada skenario ketiga untuk conservation. Nah, namun harus ada investment, harus ada insentif. Nah, sebagaimana yang sudah dalam COP Paris 21 mengenai reduce emission from deforestation and forest degradation. Insentif itu harus dieksekusi. Karena inilah yang akan menjadi investment untuk bioekonomi. Nah, kami juga di sini law enforcement, kalau memang perusahaan itu tidak melakukan dengan serius, dengan konsisten, negara tidak segan untuk mencabut, untuk merevoke dia punya izin, dan akan diberikan kepada investor yang benar-benar obey the law, mau melaksanakan. Ya, karena insentif atau stick and carrot-nya harus jalan. Nah, ini yang menarik setelah di Indonesia, makanya sekarang alhamdulillah kita udah ndak ekspor asap lagi ke Malaysia kan. Ya itu tadi, karena udah lagi tidak artinya teori atau yang di akademisi rekomendasi kepada pemerintah juga ini dilaksanakan. Bahkan
oleh masyarakat juga dilaksanakan. Jadi memang tadi working together, kemitraan kerjasama antar stakeholder untuk menggalang pertanyaan tadi supaya pembangunan itu tidak mengorbankan daya dukung lingkungan itu bisa kita cegah. Karena ini juga untuk anak cucu kita. Saya pikir ini Prof. Jun, pengalaman kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ardiansyah kerana berkongsi apa yang dilakukan di Indonesia. Saya rasa satu praktis yang sangat baik lah yang mungkin kita boleh pelajari bersama. 5 menit lagi. Prof. Ardiansyah ada satu soalan daripada partisipan Muhammad Aziz. Dia bertanya tentang non-destructive electromagnetic wave teknik tadi yang untuk pencegahan serangga perosak yang termite tadi. Dia bertanya pada frekuensi berapa alat itu beroperasi, Prof, dan juga adakah kaedah itu sudah dilaksanakan secara peringkat komersial? Terima kasih. Ini sebenarnya riset ini dilakukan oleh Vice Dean saya, Ibu Dr. Faradiba, ya, dengan ada Dr. Seno. Mereka yang punya paten. Hanya saya sudah memang dipatenkan, ya. Sudah dipatenkan. Itu kurang lebih di angka kalau tidak salah 300 ke atas ya. 300 ke atas. Ada frekuensi. Ya, frekuensinya. Ini memang pada tingkat itu dia mengusir. Jadi mengusir termite itu. Jadi termite itu tidak betah hidup di sekitar radius di mana kita letakkan itu alat. Tapi nanti bisa kita sharingkan. Jelasnya nanti boleh. Kita sharingkan supaya untuk komersial. Jadi ini sudah tahap apa? Kalau kami itu punya tingkat teknologi TKT ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 ya. Ini udah 8. Nah, udah pada tingkat 8 memang udah selangkah lagi untuk komersial. Artinya kita sedang mencari prospektif investor juga untuk menginvestasikan supaya kita bisa menjualnya. Untuk di tingkat 9 itu udah terjual gitu. Tapi sudah ada langkah ke sana. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sebenarnya alat itu untuk untuk menghalau ya. Menghalau. Menghalau. Ya, anak-anak. 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 Okey, saya rasa ini ada satu soalan yang terakhir untuk kedua-dua panel kita lah. Profesor Muhammad Nazir dan Profesor Ardiansyah. In our economy, in our society, it is important to have a sustainable development. So, can you share a scenario in Malaysia or in Indonesia towards implementing the SDG? Prof. Nazir boleh bagi insight on the Malaysia experience from your experience and also for Ardiansyah. So how we can address SDG, all the 17s, and maybe for today's program we have the 3, number 8, number 13 and 15. So for the economy, for the climate, and also for our sustainable future. If you can share with all the today before we close our conversation series today. Maybe Prof. Nazir boleh mula dululah. Silakan Prof. Siapa yang mula dulu? Prof. Nazir boleh mula dulu. Silakan. Terima kasih. Okay, we know that 2015 the SDG was tabled in United Nations di mana United Nations tu dianggotai oleh seluruh negara yang they concerned about the sustainable development throughout the world in the planet. Jadi sebab tu SDG ini dipersetujui agar setiap negara memberi komitmen
tentang pencapaian 17 goals. Jadi mungkin saya boleh kongsikan saya tahu bahawa di negara kita baru-baru ni kita ada satu wawasan wawasan kemakmuran bersama. Sebenarnya wawasan kemakmuran bersama itu yang sekarang akan direvise, ianya sebenarnya berlandaskan kepada SDG. Aspek-aspek dalam SDG itu memang telah lengkap untuk mewujudkan satu masyarakat yang maksudnya we would like to live in the better world, in the better planet. Kita improvekan dari segi apa yang saya sebut tadi dalam talk saya. Saya talk a lot about nature, which is I give example forest dan agriculture sebagai dua komoditi utama di negara kita lah. Jadi bagaimana peranan forest, peranan agriculture dalam kita memastikan mencapainya agenda ini. Saya rasa ianya telah di setiap ministry memang ada ruang dan peluang untuk memfokuskan di mana goals di antara 17 itu yang persinan relevan dengan ministry masing-masing. Yang kedua, mungkin saya berdasarkan pengalaman yang kita ada di UiTM ini, bagaimana kita mengaplikasikan SDG, kita ingin melihat bahawa universiti juga tidak terkecuali. Kita ingin menyerlahkan peranan universiti dalam agenda SDG in the world agenda ni. Sebagai contoh, di pejabat saya, pejabat pendidikan inovasi, kita memetakan ataupun kita melihat strategi penyelidikan kita, mengambil kira we are advantage because UiTM ini mempunyai pelbagai bidang penyelidikan. Ramai pensyarah, kita ada 8,000 lebih pensyarah yang dari pelbagai bidang, dan kita boleh menggunakan kepakaran mereka untuk memetakan, memfokuskan penyelidikan masing-masing untuk fokus kepada SDG. Jadi dengan ini peranan pejabat saya adalah untuk membantu. Contohnya kita baru-baru ni ada dua inisiatif yang kita jalankan. Yang pertama, kita telah lancarkan pada tahun lepas apa yang kita panggil sebagai SDG Triangle at UiTM. That's the name of the initiative lah. Triangle means kita telah menetapkan 4 study area, iaitu di Pulau Tuba, di Royal Belum, di Taman Negara Pahang dan di Taman Negara Ledang, Johor. Apabila kita memetakan point 4 lokasi ini, dia membentuk triangle, which is I think the grant that we disburse, we invite the lecturers to come up with research proposal that address the issues of SDG, not only in the 4 areas but also in surrounding and vicinity of the areas. That is ongoing. But just recently we launched what we call SDG Research at Borneo. SDG Research Borneo is something that Universiti Tanjung Pura dan UiTM boleh berkolaborasi, Bapak Hadiansyah, Bapak Gusti, di mana kita we have launched this in collaboration with 2 other universities in Borneo. Satu Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dan satu lagi UMS, Universiti Malaysia Sabah. Tapi yang ini, as the name implies, SDG Research at Borneo, we are focusing on the Borneo punya issues, especially on the community, in the biodiversity, in wildlife dan sebagainya lah. Ini selain daripada memberi peluang kepada penyelidik untuk mengkaji tentang agenda penyelidikan yang kita boleh link dengan SDG, kita juga boleh meningkatkan kolaborasi, memandangkan
kita buat inisiatif grant sepadanan ya, matching grant between UiTM and UNIMAS dan UiTM and UMS ya. And we invite researchers from all three universities to work together towards the common goal, which is complementing SDG agenda in Borneo. Ya. Itu je Prof Zul. Thank you. Terima kasih Prof Nazib for sharing our experience. As our university, we are very committed towards sustaining or maintaining goals in the SDG, the 17. So yeah, in UiTM, or we have all the initiative, especially on the research part. So perhaps Prof Hadiansyah can share your views or your experience towards SDG. Oke, Dipersilakan Prof. terima kasih. Halo, jelas suara saya ya? Masuk ya? Dengar Oke. Prof ya. Baik, Ya, Prof. jadi kami mungkin lebih melihat SDG goals itu yang tujuan pertama itu diantaranya itu kan untuk no poverty, jadi mengurangi kemiskinan. Kemudian juga ada tujuan kelima terkait dengan gender equality, isu gender. Selain tujuan 13 tadi terkait dengan climate action dan tujuan 15 live on land. Untuk pengalaman konkret di bidang kehutanan, memang saat ini West Kalimantan dengan luas hutan yang tersisa kurang lebih ada 51% dari luas daratannya itu, kita memperkuat kelembagaan Forest Management Unit. Jadi strengthening the institution of Forest Management Unit yang mengawal, yang menjaga hutan-hutan kita di tingkat lapangan, ketapa, di lapangan langsung. Jadi kita perkuat itu sehingga apa yang terjadi tadi terkait dengan illegal logging, illegal mining, bahkan penanaman pun untuk reforestation, rehabilitationnya itu trees on farm-nya itu kita special planning kan, sehingga betul-betul terkawal dan terjaga. Itu yang pertama, memperkuat kelembagaan Forest Management Unit. Nah, yang kedua terkait dengan ada goal dari vision our governor untuk meningkatkan standar hidup community village. Jadi di negeri ini ada 5 klasifikasi desa. Desa sangat tertinggal, itu very poor. Desa tertinggal, sangat miskin. Kemudian yang medium, itu desa yang berkembang, developing. Kemudian ada desa maju. Dan terakhir desa yang mandiri. Nah, di setiap kategori ini punya indikator-indikator. Ada totally 52 indikator, ada 52 indikator. Nah, faktor lingkungan di pilar environment ini sangat penting. Jadi ukuran nanti kalau ada dana desa, bahwa betul dana desa katakanlah kurang lebih ada 2 miliar rupiah ya. 2 miliar rupiah itu ya kalau dibagi 10.000 itu kurang lebih 200.000 ya, 200.000 US dollar. Nah ini dilihat efektivitasnya. Apakah dia bisa menaikkan kemiskinan di desanya? Tadi artinya sangat tertinggal menjadi naik kelas dia. Nah ini dalam tahun ini target pemerintah saat ini untuk di Kalimantan Barat ada 2031 desa itu sudah tercapai hampir 30%-nya. Padahal targetnya tadi hanya 1 tahun 80 desa. Ya, artinya yang naik kelas tadi. Nah, ini salah satu bentuk konkret di mana peran kami, peran dari perguruan tinggi, peran akademisi,
karena kita punya tridharma, pengabdian pada masyarakat, kita turun ke desa, kita memberikan baik itu penyuluhan, pengabdian pada masyarakat dalam bentuk konkret. Misalnya kita punya teknologi membuat air bersih, membuat air gambut menjadi air jam-jam, siap diminum, itu kita ajarkan ke masyarakat. Nah, kami ada beberapa desa, ada 11 desa binaan kami di sekitar hutan pendidikan. Ini yang mengkonkretkan apa yang menjadi target SDG tadi, kemudian sudah diadop pemerintah melalui peraturan daerahnya, dan kita mencoba berpartisipasi lewat penelitian, lewat pendidikan, dan lewat pengabdian pada masyarakat. Jadi ini yang dapat kami sharingkan dalam konteks SDG tadi. Namun dalam konteks bioekonomi, artinya hari ini menunjukkan bahwa krisis COVID-19 mengingatkan kita dengan keras. Ini suatu tamparan dari ilahi bahwa kita harus menjaga alam, back to nature. Kemudian kita harus bertobat ini, bahwa kehilangan biodiversitas itu memang karena ulah kita ini, manusia. Merusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan, terbukti merusak kesehatan lingkungan, dan memunculkan berbagai masalah kesehatan manusia. Tidak hanya COVID, termasuk HIV, termasuk SARS, berbagai penyakit yang banyak timbul. Nah, makanya ini harus menjadi concern yang paling dalam bagi kita. Kemudian kita harus mendukung life in harmony with nature. Sudah sangat mendesak. Saya pikir UITM, Universitas Tanjung Pura, beserta universitas tadi disebutkan yang ada di Pulau Kalimantan ini tidak perlu lagi banyak lama, harus bertindak action, concrete action to do life in harmony with nation. Sehingga kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi kita yang kita punya untuk memanfaatkan biodiversitas ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih Prof. Jul. Terima kasih Prof. Naipi. Halo? Ya, terima kasih Prof. Hadiansyah. Ya, kita daripada penerangan Prof tadi kita dapat lihat bahawa kita memang tidak boleh kita memang stick by the nature. We cannot live without nature. And then daripada apa yang kita alami sekarang ni, COVID-19 seperti Prof sebut tadi, SARS, ini adalah implikasi daripada tindakan kita lah. So sama-sama lah kita menyeru kepada semua untuk sama-sama kita memelihara alam kita. Dan sekarang ni pun sudah hampir jam 12.40 tengah hari. Can I respond with boleh Prof, Shamrul Gaza? Ya, okay Prof. Ya, dipersilakan. Ya. Okay, I'm responding to Shamrul Azhar's question on, it is a fundamental question to Prof. Nazim. May I know what's the method used before we can get into conclusion that the species considered as extinct? Yeah. Oh yeah. Okay. For your information, we have kita panggil a body lah kita panggil body by acronym IUCN the International Union for Conservation for Nature's, which looking at the red list. Red list means species yang threatened, not only for plants but also for animal, for fungi and other plant species lah And then when we talk about plant species, species kalau contohnya di Malaysia kita ada maklumat tentang populasi spesies tersebut, terutamanya spesies-spesies yang endemik. Endemik tu maksudnya the species that confined into the specific area. Contoh tadi yang dalam pemenangan saya, kruing padi is endemic species to the freshwater swamp forest, hutan paya air tawar.
Jadi kita ada maklumat tentang perkara tersebut. Jadi berdasarkan maklumat yang kita ada dari segi populasi, kita akan membuat monitoring jangka masa panjang. Sebagai contoh 10 tahun, melihat kepada the intactness of the location, the habitat, dan juga apa status the plants or species yang mendiami habitat tersebut. Ya. Jadi ada banyak kategori yang IUCN telah senaraikan untuk melihat status konservasi spesies. Sebagai contoh ya, kita ada least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, extinct in wild and extinct ya. Jadi how they want to assign which species belong to which category. This is when, like I said earlier, they look at the population reduction. For example, kalau 70% over 10 years, there's been reduction in 70%, for example, they will consider as endangered. Kalau ianya 90% or more over the same period, they becomes, for example, critically endangered. Yeah. Then kalau it's wiped out altogether, nothing left, 100%, they couldn't found any, and in other areas in the habitat, then's where IUCN will consider extinct until perhaps some rediscovery of the species. They will perhaps, you know, the status tadi tu dia boleh berubah ikut the result from the monitoring. Yeah, from sometime from endangered they can move to critically endangered. Yeah, even endangered can they move to the vulnerable. They will update the status. This is the data always available in IUCN's website. Thank you. Thank you very much, Prof. Nazib, for the answer to the question. I almost missed that one. Okay, so everybody you can refer to the IUCN website to see the status of our trees, our whether they are extinct or not. So yeah, so almost every day, not actually every day, but we always see the news in the news that animals being knocked down by cars. So that is actually happening in our country. So I think it's also happening in West Kalimantan also. More conflicts. We can see animals being knocked down in the road by the roadside. So yeah. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada our honourable speakers, Professor Dr. Muhammad Nazib Surahman, for sharing and for spending his time today with us in our SDG conversation series. So thank you very much. Terima kasih banyak long from Universitas Tanjung Pura. So insyaAllah kita akan ada beberapa lagi series of webinars dan kita insyaAllah kita akan berhubung lagi dengan Universiti Tanjung Pura untuk kerjasama yang seterusnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang turut serta sehingga sekarang alhamdulillah almost lunchtime in Malaysia and almost also lunchtime in Pontianak ya. Alhamdulillah kita ada lebih kita ada pada peserta pada Solomon so very far alhamdulillah. So kita ada all over the country Malaysia, Indonesia, and then not forgetting our guest lah today. Saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada kedua-kedua profesor kita for a very interesting talk pada saya. Saya rasa is our to anchor this SDG setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kita kena lihat baliklah kepada seperti Prof Hadiansyah kata, apa pun yang kita buat adalah kepada masyarakat. We bring
give back to the society. That is the most important, especially as academics. We are very close to the community, and then so kita sampai penghujung. So saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya sesi kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa. Semoga kita. Thank you. Thank you very much semua. Thank you. Prof. Hadir Ardiansyah. Ya. Baik. Direktur Prof. Zul. Terima kasih. Terima kasih Maaf semua. kami, Terima thank kasih. you. Ya, Thank you. Kita pamit. Kembali Yep. ke kampung lagi. Prof. Deden lagi Assalamualaikum warahmatullahi di lapangan sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.